Dahil ikaw Ginoong Dios, hari sa tibuok kalibutan, imong gibuhat ang tanan kabuhatan, pinagi sa imong anak o pinagi kaniya, imong gisang ang tanan nga sa imong pagabumay tugot, imong bendisyon, imong motor, kung bendisyon niyo sila o sila na magamit nini. Ayaw itugot, nga mag-abusar sila, magdagman, o maging kadaos sa mga tao, gamiton unta nila kini maong motor alang sa imong gamaya, alang sa kayuhan o kalagaran sa ilang pamilya o sa ilang kagalingon aron pagtugod sa imong gingharian dinhi sa iyo. Kining tanan namong pangayog sa pasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Amping o ampo. Take care and pray always before using the vehicle, okay? Thank you. The Lord be with you. So with you. And the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Thank you. Okay. Okay. Thank you. You give it inside? I can give that to